Saan ba to? Kay Mr. Siomay. Asan na yung siomay natin na jumbo dyan, Omel? Pati nga yung siomay mong jumbo. Ayun o. Ganda kayo. Kaya mo ba to? Ayan o. Tayuin nyo na to. Dito lang sa Maharlika. Yan o. Yan. Ano ba yan? Yun. Dito siomay. Masarap no? Ayun. Laki o. Tayuin nyo na to dito. Mura pa. Yun no? Oh, dito lang yan. Beef siomay. Beef siomay, kunin mo. Ito, ano to? Beef siomay rice. Ayun. Itong pandiinan. O sige. Okay. Yan o. Panalo yan mga boss. Ang lalaki. Tirahin nyo na